হাই গাইস, ভুবনে মা কালী দেখতে পাচ্ছ 6D 5 পিস রেডি হয়ে গেছে। আজ টেস্টিং শুরু করবে কিছুক্ষণ পরই। এই যে একটা ইউটিউবম্যান পালিয়ে গেছে তনু ভাই মানে ফরক ফরক করছে ওকে ভিডিও করে চলে এই যে একটা এগুলো এটা হাতে তো ধরে থাকে আউটটা মেইন থেকে বুটটা গায়ে ফিরে গেছে এটা ফাইটে বার করতে একটা এই যে কত সব নাকি দেখো গায়ে সব বলে গেছে আমাকে বলি দে এইটা চলে গেছে বিড়ি একটা সিগারেট কিছু বাইরে দাদা এটা বোমা নিয়ে চলে আসবি ইস কে বলি দি দে। বন্ধুরা, মা কালী মালিক চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ মেশিন রেডি করছে এখন। অপারেটর দেখতে পাচ্ছ ধূপ দিচ্ছে, চালু করে ফেলবে। সব মেশিন স্টার্ট হয়ে গেছে এখন। ধূপ জেলে তিনটে প্যাকেজে स्पीकर चेक से पहले अच्छे से एक वोकल सुन लेते हैं। बचाना जरा चुपके ना ये निशाना मेरा हो दिल वालों भी बचाना जरा चुपके ना ये निशाना मेरा। हेलो दोस्तों, हम आए हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक दमदार स्पीकर चेक के साथ। हमारे जो दुश्मन हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने और कुत्ते की तरह धुलाई करके सीधा करने आ गया है हम माँ काली साउंड प्रेजेंट बांसी भूलो। और ये गाने को रिमिक्स किया है दीनू भाई म्यूजिक प्रोडक्शन फ्रॉम ओंडा से। लो आओ हमारे साउंड के सामने और एंजॉय कीजिए हमारे प्यारे ऑडियंस। लेट्स स्टार्ट।